Igsoon atong scripture reading karon na sa Proverbs chapter 3 verse number 6. Ingon ang balaang kasulatan, in all the ways acknowledge him and he shall direct thy paths. Igsoon kani siya nga verse emphasizes the importance of recognizing God's sovereignty sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Kanang pulong ba nga to acknowledge him means to submit ourselves to his will. Mangita ta sa iyang guidance ug saligan nato ang plano sa Ginoo. Kung imo manggong basahon ang context igsuon, ingon ang verse number 5, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Kabalo ba mong igsuon nga importante kaayo ni nga verse, labi na sa panahon sa kalibog ug sa paghimo sa mga dagkong mga desisyon. Ing-ani man gud ni siya, by acknowledging God, inviting Him to our plans, we align ourselves with His divine purpose. Mo dayon na ingon ang verse number 6, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Igsuon, salamat sa pagtanaw, keep the faith, and continue to serve the Lord. Thank you and God bless us all.